Ketikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Galatia 6 ayat 7 hingga 9. Janganlah tertipu, Allah tidak dapat dipermainkan, kerana apa yang disemai oleh seseorang, itulah yang akan dituainya. Orang yang menyemai bagi hawa nafsu manusia akan menuai kebinasaan daripadanya. Manakala orang menyemai bagi roh, akan menuai hidup yang kekal. Janganlah kita cuma berbuat baik, kerana pada musimnya nanti kita akan menuai jika kita tidak berputus asa. 피곤하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 아멘. 임마누엘 성가대 찬양과 DC 오케스트라 연주가 있은 후 사랑하는 당회자님께서 심고 거두는 법칙 네 번째 제아의 말씀 증가해 주시겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan ingin memberkati anak-anaknya dikasihinya. Namun Tuhan tidak dapat memberkati secara sembarangan. Menurut keadilan Tuhan, seseorang mesti menyemai untuk menuai. Ketika menyemai, Anda mesti mengetahui cara yang betul supaya buah yang baik dapat dikumpulkan. Terutamanya berkat yang paling besar yang Anda perlu terima ialah berkat jiwa yang makmur. Apabila jiwa makmur, Anda dapat menikmati kemuliaan kekal di syurga. Bahkan di bumi ini Anda dapat menerima jawapan bagi apa-apa saja yang Anda minta. Inilah sebabnya Tuhan kadang-kala menunggu sehingga jiwa Anda makmur sebelum memberi berkat kewangan atau kesembuhan. 우리는 빨리 응답 주시면 좋을 것 같고 또 응답 주시면 축복 주시면 믿음이 성장할 것 Kadang-kala 같고 kita tidak menerima jawapan secara langsung. 사람이 인간이 그렇지 않습니다. 지금 급할 때는 하나님 저 이렇게 살게요. 응답 주시고 치료해 주시고 축복해 주시면 주를 위해 생명도 바치겠습니다. 많은 apabila 결단도 menerima 하고 kesembuhan 선도합니다. atau berkat secara langsung, kita akan bertumbuh dalam iman. Namun 우리 begitu, 인생이 이렇게 tidak semua manusia sedemikian. 너무나 쉽게 Pada realitinya, 변개하더라는 것입니다. banyak orang 그러니 하나님께서는 melupakan 우리가 rahmat 포기하지 Tuhan 않는 중심이 apabila 되기까지 menerima 축복 jawapan 주고 싶으셔도 bagi 기다리실 때가 permohonan doa 있습니다. mereka. 육적인 Mereka 응답을 mungkin 먼저 berubah hati 주시면 영적으로는 오히려 해가 되는 dan 경우가 melupakan rahmat yang telah 있기 diterima. 때문이지요. Jika Tuhan memberikan jawapan terlebih dahulu, hal ini mungkin membahayakan keadaan rohani Anda. Pada masa awal perubahan gereja kita, terdapat satu kejadian serupa. Seorang lelaki yang tidak dapat berjalan datang ke gereja ini untuk mencari kesembuhan. Selepas menerima doa daripada pendeta dan Meseli, lelaki itu dapat berjalan. 그리고 어떤 경우는 일주일, 어떤 경우는 2주, 3주 Pada awal perubahan gereja ini, banyak orang datang ke gereja Mami untuk menerima kesembuhan. Orang yang datang penyakit yang serius dan kecacatan tubuh datang ke gereja ini. Banyak orang menerima kesembuhan. Jadi lelaki yang tidak dapat berjalan ini datang ke gereja ini untuk mencari kesembuhan. Selepas menerima doa daripada pendeta Emery Leslie, lelaki itu dapat berjalan. Walaupun imannya hampir tidak ada, dia disembuhkan melalui iman dan doa pendeta Emery Leslie yang bersungguh-sungguh. Selepas menerima kesembuhan, dia hanya menghadiri kebaktian Ahad selama beberapa minggu, lalu kemudian berhenti hadir. Seorang pemimpin gereja melawat lelaki itu berkata bahawa dia berhenti pergi ke gereja kerana perlu mencari wang. Lelaki itu berkata bagaimana dia dapat berterusan pergi ke gereja, sedangkan beberapa kali ke gereja untuk kesembuhan sudah mencukupi. 그런데 치료받아 감사해서 몇 주는 교회 나가줬다는 거예요. 그런데 이제는 나도 내 삶을 Lelaki 살아야 되지 ini 않느냐? dapat berjalan dan dapat bekerja untuk mencari wang. 이런 일이 있기 전까지 원로 목사님께서는 이렇게 Dan dia 기도하셨습니다. merasakan bahawa 아버지 pergi ke 하나님, gereja beberapa kali 믿음이 sudah 전혀 cukup untuk 없는 mendapat kesembuhan. 영혼들도 제 Sehingga 믿음으로 kesembuhan lelaki 치료받게 ini, 해주세요. pendeta 라고 Emery 하셨죠. Leslie mendoakan orang yang tidak beriman agar mereka disembuhkan melalui iman beliau. Namun begitu selepas menyaksikan kejadian seperti ini, doa beliau berubah. Beliau mula berdoa agar Tuhan bekerja menurut iman dan keadilan setiap individu.
그 Masa 영혼에게 bertaslim dari bawah 유익임을 adalah jauh lebih 깨달으셨기 때문입니다. bermanfaat bagi jiwa seseorang 근데 여러분들의 untuk menerima 생각은 jawapan setelah iman 조급해요. bagi keselamatan 그리고 ditanamkan, 내 지금 walaupun 현재의 kesembuhan datang 생각으로는 kemudian. 치료해 주시면요 열심히 Secara 신앙생활하고 변하지 berarti 않고 주를 위해 충성할 것 같은데 banyak orang 그런데 baru 이제까지 오랫동안 menerima jawapan 신앙생활하신 daripada Tuhan 여러분들이 dengan 뒤를 segera. 돌아보면 Mereka 많이 tidak 변개했다는 sabar. 걸 아실 것입니다. 그러니 지금도 내가 변개할 수 있는 Jika 속성이 Anda 있기에 meniti 하나님이 gerbang 나에게 Kristian Anda 응답, 치료, sendiri, 축복을 기다리고 계신 것 이것도 깨달으시고 왜 하나님께서 tentu ada 바로 masanya 치료하실 juga 수 Anda 있는데 berubah hati. 그러하지 않으셨을까? 라고 Anda perlu 하는 menurunkan 이유를 찾아 mengapa 말씀하지 말고 매달리십시오. Tuhan tidak 그리고 memberikan 변개하는 kesembuhan dan 속성도 jawapan dengan 버리시고 segera. 하나님이 내게 바라시는 응답 주실 만한 그릇을 만드시면 아니 Ini adalah 이렇게 perkara yang perlu 세신자 Anda 수신자가 renungkan. 와서도 중환병들을 단번에 치료받는데 왜 Dan 하나님이 내 sebanyak 문제는 adalah 해결 kerana 안 Anda 해주실까요? mempunyai 또 hati yang 어떤 분들은 berubah-ubah. 100% 치료 안 해주시고 일부분만 치료해 주실 수 있어요. Kita mempunyai anggota 그것은 baru yang mendaftar 무엇일까요? di gereja 아직 ini dan 부족한 내 mendapat 모습을 kesembuhan. 온전케 만들라고 Dan Anda 기회를 telah 주신 것이죠. 예를 들어 bersama 치료하기 gereja ini 치료를 untuk 받는데 더 나아지기는 했는데 bertahun-tahun malah 그 외에 berpuluh-puluh tahun 어떤 것이 lamanya. 불편한 일이 남았어요. 그러면 아버지 하나님께서 Katakan Anda 내 mempunyai 눈의 masalah 문제는 해결해 penglihatan. 주셨는데 왜 이것은 두셨을까? 이것 또한 치료하실 하나님이신데 Dan 더 katakan 온전하게 내가 믿음과 masalah 내 신앙을 penglihatan Anda 만들기를 telah 기다리시는구나 깨달으시고 낙심치 말고 변함없이 penglihatan Anda 달려가시기를 bertambah baik 바랍니다. tapi tidak sembuh 물질에 sepenuhnya. 대해서 Jadi Anda perlu 영적인 응답 menurunkan 치료뿐만 아니라 mengapakah 물질도 Anda tidak 하나님께서 mendapat 우리에게 kesembuhan penuh. 가장 좋은 때 합당한 때를 보고 계십니다. Hal ini juga 가난할 sama dalam 때는 hal berkat 열심히 keuangan. 신앙생활하던 분들이 Setengah orang 축복받으면 berpendapatan 마음이 rendah dengan 변질될 iman 때가 berkobar-kobar. 있습니다. Tetapi setelah 하나님 menerima 앞에 berkat, hati 범죄하기도 mereka 하고 menjadi rosak. 세상과 Mereka 짝하다가 jatuh ke dalam dosa di hadapan 결국 Tuhan atau 하나님을 bersahabat dengan 떠나기도 dunia 하지요. ini, 어려울 lalu 때는 akhirnya 지금 내가 meninggalkan 심히 gereja. 사업, Tuhan mengetahui hati setiap 사업에 orang 문제가 생겨서 이제는 가장 dan kadang-kala 아래 menunggu sehingga 밑바닥까지 iman mereka mencapai 떨어졌습니다. tahap 그럴 때는 tertentu 겸비 sebelum mereka 하나님께 berkat. 나와 교회 곳곳을 봉사하고 그리고 내 자신도 사람 앞에도 Kadang-kala 나를 orang 낮추면서 menjadi 또 angkuh 기도하고 회개거리를 setelah 찾아 menerima 이것도 저것도 회개합니다. berkat 그러니 keuangan. 아버지 하나님께서 축복을 주셨어요. 축복, 그러니까 여러분들이 누군가 치료 Sehingga 축복받았을 mereka jatuh 때 dalam 또 iman. 아니면 예전에 믿음의 분량을 높이 받았을 때 그럴 때 그 사람의 좋은 모습을 내 것을 삼았으면 복입니다. 그런데 문제는 거기에서 유지되지 않고 변개하잖아요. 그러니까 변개한 모습을 보고 하나님이 Mereka 왜 perlu 예전에 축복 menurunkan diri 주셨지 mereka. 그러시지 마세요. 축복도 하나님이 주시는 건데 Saudara, 왜 kadang-kala orang 그때 mempunyai hati 축복 yang 주셔서 berubah-ubah. 이렇게 변개하는 거 보셨나요? 그러지 마세요. Berkat 하나님은 daripada Tuhan. 때로 아직 온전치 않아도 축복 주셔서 그가 Dan bukannya 깨닫고 더 바르게 dan kita 달려가기 tidak 원하시는 boleh 것도 있고 또 정말 menghakimi 믿음으로 키워가시기 위해 dan mengecam 그가 orang 온전하게 lain. 되기까지 기다리시는 경우도 있고 아니면 심은 대로 Kadang-kala 30배, 60배, Tuhan 100배는 bekerja 아니지만 dengan 누르고 caranya 흔들어 sendiri 주시는데 mengikut 그가 masa 심은 yang 액수가 커서 paling 누르고 tepat. 흔들어 곱하기 2배만 Kadang-kala kita 하더라도 큰 mempunyai 액수가 aspek 돼서 yang perlu kita 눈에 띄게 저 사람은 복 betulkan 받았다 terlebih dahulu sebelum 생각할 수 kita dapat 있는 menerima 거예요. berkat daripada 근데 Tuhan. 30배, 60배는 아닌데 자기가 Anda 심은 대로 mungkin 주셨는데 melihat 심은 orang 게 yang 커서 축복을 belum 크게 dapat berkat 받았으면 그건 하나님이 주시는 dengan 거예요. mendapat 그 정도는 banyak 주시는 거예요. uang. 심었다고 해서 아직 온전하지 않으니까 하나도 안 주신다는 게 아니라 누르고 흔들어 정도는 주시는데 Tapi tidak 30배, semestinya 60배, perlu 100배는 jumlah yang banyak 영으로 들어가고 온영으로 들어가고 menurut 하나님이 pandangan Tuhan. 기뻐하시는 신앙으로 들어가야 넘치게 복을 주신다는 Tuhan 거고요. berfirman bahawa kita dapat 넘치게 menerima 복을 30, 60 dan 주시지 100 kali 않아도 ganda berkat. 어느 정도의 복은 그가 마음의 할례를 하지 않아도 Untuk 주시는 kita menerima 거예요. berkat tidak semestinya 30, 60 atau 100 축복이 kali 눈에 띌 ganda. 만큼 크지 않으니까 모르고 넘어가는 것이 많은 것이죠. Kita perlu 근데 여러분들이 menyunatkan 지난 hati 일들을 kita 보면서 왜 저 사람은 변개했는데 하나님 dengan 축복 주셨어요? sepenuhnya. 하지 마세요. 그가 열심히 지금처럼 겸비 Jangan 기도하고 menghakimi dan 자기를 mengecam 적극적으로 keadaan 시키고 orang lain. 주를 위해 열심히 충성하니 하나님이 그가 심은 거대로 축복을 주셨는데 조금 축복을 주셨는데도 그것을 하나님께 몽땅 드렸다. Mungkin 예를 mereka 들어서 이 menyemai sebanyak 그랬던 itu 들이 untuk 과부와 같이 mendapat 내 생활비 전체를 하나님께 드렸어요. banyak. 그럼 하나님이 기뻐하시니까 그게 또 넘치는 복을 주시지 않겠습니까? 그냥 곱하기 2만 주시는 게 아니라 더 기쁘셔서 그 정도 할 때는 또 10배로 Seperti 주실 seorang 수 janda 있어요. yang 아직 영으로 안 memberikan 들어갔어도. persembahan
그랬더니 dua 축복이 커요. kepinguan. 근데 이 사람은 또 축복받은 걸 Itu 하나님께 semua yang ada 자기 padanya. 것은 10% 20% 쓰고 70% 80% 하나님께 드립니다. 액수가 적을 땐 충분히 또 그렇게 하신 Mungkin 거예요. janda itu 그랬더니 tidak 하나님은 memasuki 축복이 tahap 또 iman 10배로 roh atau roh 임하면 penuh, 점점점 tapi 얼마나 빠르게 tindakannya lah 복이 yang menyenangkan 커지겠습니까? hati Tuhan 그래서 이제 복이 커지고 dan memberikan berkat 커졌는데도 kepadanya. 마음껏 심고 구제하고 베풉니다. 그럼 하나님께서 Karena 이제 kalau melalui 누르고 berkat 주시니 ini, 그것이 눈에 orang-orang 띄죠. ini 아, 저 dapat 사람 memberi 복을 많이 kepada orang 받구나. lain yang memerlukan 그런데 그러다가 melalui 마음의 amal 할례를 하지 kebajikan. 않습니다. 내 안에 있는 죄악이 다스려지지 않고 도리어 복 받았다라는 것 때문에 Melalui tindakan 나에게 semikian, 해가 되는 이런 Tuhan dapat 경우도 memberikan 있지만 berkat yang lebih banyak 그러나 lagi. 어쩔 수 없이 하나님이 복을 주시는 왜? 심은 만큼은 또 주셔야 되니까. 누르고 흔들어 Menerima 정도는 berkat tidak 주시는 semestinya 겁니다. bermaksud bahwa hati 근데 anda telah 그것이 심음이 disucikan. 커서 크게 복을 받는 것처럼 눈에 Tapi 띄는 melalui 이런 tindakan 경우를 anda, 한들 왜 저 사람 변개한 사람인데 하나님 모르고 복 주셨나요? 그러면 안 dapat memberikan 돼요. lebih banyak 하나님 lagi. 저 사람 변개했는데 왜 예전에 믿음의 분량이 그렇게 컸나요? 이렇게 하시면 안 되고 왜? Bukannya anda yang dapat menentukan sama ada dapat menerima berkat atau tidak. 그런데 Bukan anda yang 변개하라는 것이죠. menentukan 그럴 때 우리가 받아야 될 교훈은 변개하면 안 되는구나. situasi 영으로 들어갔는데 변개하면 어떻게 해요? 그러면 이제 육이 되는 거고. 내가 semuanya 부른과 상관없이 tergantung kepada 떨어지는 Tuhan. 거고. Dan bagaimana 변개함이 orang 무섭구나. itu bertindak 그럼 dalam 원래는 iman. 영으로 들어가면 정말 변개하기는 쉽지 Jika ada 않거든요. perubahan hati, 없다라고 볼 수는 없어요. 왜? 우리 사람에게는 자유지가 있으니까. maka 에덴 hal itu 동산의 하와 아담도 죄가 그 마음에 merugikan. 없었는데도 스스로의 oleh sebab anda telah 욕심이 masuk tahap 죄를 iman roh, 선택하고 행했는 tidak 거예요. semestinya bermaksud anda 근데 tidak 천국 가기 ada hati yang 전까지는 변개하지 berubah. 않을까 항상 조심해야지. 내가 영으로 들어갔다고 해서 나 운전하다 할 수는 없어요. Kita mesti 온영으로 들어갔다 운전하다 sentiasa 할 수 없어요. berjaga-jaga dalam 온영으로 iman. 들어가도 그 온영의 아름다운 마음을 Memasuki 보존해 tahap 가라 말씀하시죠. tahap iman roh 그런데 dan roh 영으로 penuh 들어간 이유도 tidak 온영으로 semestinya 들어간 berarti 이유도 bahawa anda 목자에 채우신 공의가 너무 많았는데 telah 그 목자의 공간을 떠나면 mempunyai 그건 누가 hati 되는 yang 거죠? tidak berubah. 이렇게 Anda perlu 진리로 sentiasa 분별하면 berjaga-jaga 또 그러기 agar 전에 dosa 내가 tidak masuk ke 반석에 dalam hati 영으로는 anda. 겨우 Anda 들어갔는데 perlu sentiasa 그런데 berdoa 죄를 untuk 짓고 tidak 악을 mempunyai 행하면 hati yang 그건 영이 아닌 berubah-ubah. 거죠. 그런데 저 사람을 평가하면서 저 사람의 변개한 모습 교회를 떠났는데 왜 근데 영의 Sebab itulah 믿음이었어요? kita harus sentiasa 아닌 거죠? berjaga-jaga dalam 이렇게 iman. 여러분들이 하나님에 대해서도 하나님의 일에 대해서 Tidak perlu 작은 내 menghakimi dan 생각으로 mengecam orang lain. 판단하고 정지한다면 욕과 같은 죄가 되는 것입니다. 하나님께서는 각 사람의 중심을 Kita sendiri 가시기에 perlu sentiasa 믿음이 어느 정도 berjaga-jaga dalam 성장할 iman. 때까지 기다렸다가 축복을 주시기도 합니다. 주시기도 한다는 것은 그렇지 않고 심은 대로 그냥 누르고 흔들어 정도 축복을 주실 때도 있고 또 저 사람의 그릇이 좋으면 오래 기다리셨다가 더 크게 축복을 주실 수도 있고 Kadang-kala Tuhan 사람에 따라 memberkati 그때그때 anda 이렇게 하나님께서 가장 dengan 좋은 segera 방법으로 menurut 역사하십니다. iman 그러나 anda. 심은 대로 거두는 것은 어떤 경우에도 틀림없는 법칙입니다. 일찍 거둘 수도 있고 Prinsip 더디 menyemai dan 거둘 menuai 수도 tidak pernah 있지만 gagal. 더디 거둔다고 해서 Anda 결코 mungkin menuai 손해보는 awal 것은 atau lambat, 아니지요. tetapi menuai lambat bukanlah 정녕 satu 변치 않는 kerugian. 믿음으로 하나님 Jika 앞에 anda telah 열심히 menyembah dengan 심고 tekun di 또 hadapan Tuhan dengan 심었다면 iman yang tidak berubah, 하나님께서 그에게 tidakkah Tuhan 축복을 akan 주시기 memimpin anda untuk 위해서라도 memiliki 더 iman 빨리 rohani dengan lebih cepat 영적인 agar 믿음을 dapat 갖게 memberkati 하시지 anda? 않겠습니까? 이렇게 영육 간에 Menerima berkat 축복을 rohani dan 경하여 jasmani 받는 bersama 것이 merupakan berkat yang 훨씬 jauh lebih 더 besar dan 큰 benar. 축복이요 진정한 축복입니다. 야고보서 5장 Yakobus 5 11절에 ayat 11 보라 menyatakan, 인내하는 kami 자를 mengatakan 우리가 mereka orang yang 복되게 하나니 diberkati kerana mereka 너희가 tabah 욥의 menanggung 인내를 kesengsaraan. 주께서 Anda 주신 telah mendengar 결말을 kisah 보았거니와 kesabaran yang Ayub 주는 가장 dan anda tahu 자비하시고 pada akhirnya 긍휼히 Tuhan 여기시는 memberkatinya. 여기는 Tuhan 자신이라 amat 했으니까. berpengasihan dan penuh 사랑하는 belas kasihan. 성도님들은 변함없는 Saudara-saudari yang saya 믿음으로 kasih, 열심히 심어서 saya berdoa dalam nama Tuhan 넘치도록 Yesus agar anda 부어주시는 menyembah dengan 하나님의 tekun dan dengan 축복을 iman yang tidak 받아 goyah, 마음껏 menerima berkat Tuhan yang 간증하시기를 melimpah dan 주님의 memberikan 이름으로 kesaksian tentang 축원합니다. rahmat-Nya. 사랑하는 성도 여러분, Saudara-saudari yang saya 지난 kasih, 시간까지 sehingga minggu lalu 심은 kita 대로 telah 넘치게 meneliti 거두는 6 langkah untuk menuai dan 6제까지 berkelimpahan 설명했습니다. dari apa yang telah 심은 대로 ditabur. 거두는 축복의 Langkah ketujuh 비결 untuk berkat 7제는 menuai apa yang anda semai 하나님께서 adalah 기뻐하시는 menyemai di 곳에 tempat yang 심어야 menyenangkan 한다는 hati 것입니다. Tuhan. 주식 투자를 해도 Untuk 이윤을 mendapatkan 남기려면 keuntungan dalam saham, 수익성이 anda mesti 좋은 melabur dalam 종목에 saham 투자해야 yang 합니다. menguntungkan. 부실한 종목에 Jika anda 투자했다가는 melabur dalam 원금 saham 조차 yang 보존하기 berkualiti rendah, 어렵지요.
adalah sukar untuk mengekalkan modal. Secara rohani, apabila Anda menyimpan di tempat yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Anda tidak akan menerima berkat. Sebagai contoh, apabila Anda memberi kepada orang miskin, hal ini mesti Anda lakukan mengikut kehendak Tuhan. Amsal 19 ayat 17 menyatakan, sesiapa mengasihi orang miskin memberikan pinjaman kepada Tuhan dan dia akan membalas jasa baiknya itu. Walaupun memberi merupakan satu cara untuk menerima berkat, jika Anda menolong seseorang yang sedang berdosa dan sedang dihukum oleh Tuhan, Anda turut serta dalam ujian mereka. Jika Anda berusaha membantu seseorang yang masih melakukan dosa, hal ini sama seperti membantu mereka terus mengingkari Tuhan. Perkara ini juga dapat dilihat dalam perjanjian lama dalam kitab Yunus. Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, tapi Yunus tidak rela dan menaiki kapal yang menuju ke arah bertentangan, iaitu Tarsis, untuk melarikan diri. Semasa pelarian itu, kapal tersebut menghadapi ribut besar dan anak-anak kapal terpaksa membuang matang ke laut. Orang-orang di atas kapal 이런 상황에서 짐도 버리지 않고 어떻게든 살아보려고 cuba 하지요. untuk 그런데 안 되니까 menyelamatkan 그다음에 diri. 방법은 이 배를 그나마 좀 가볍게 하는 것이 나아서 Orang-orang di 짐을 atas kapal 바다에 mengenai 버렸습니다. bahawa ribut itu berlaku 그런데도 kerana Yunus. 지금 이 폭풍은 가라앉지 않는 것은 물론이고 이 사람들, 배에 탄 사람들까지 큰 Tetapi 어려움, mereka tidak sampai 죽음의 hati 위험을 untuk mencapatnya 당하지요. ke laut. 이 배에 탔던 사람들은 그때 이렇게 지금 이 태풍이 예사 태풍이 Ribut 아니다. itu 신의 terlalu 역사가 kuat sehingga 아니면 boleh 안 되는 mengancam 것 같다. nyawa mereka. 그러니 우리 배에 탄 사람들 중에 누가 신을 노엽게 했는지, 그래서 이러한 어려움이 왔는지 찾아보자라고 했고 제비를 뽑았는데 그때 너무나도 정확히 요나, 이 선지자인 Mereka sedar bahawa 요나는 ribut 뭘 itu 잘못했어요? datangnya 하나님의 daripada 뜻에 Tuhan. 순종했거든요. 그리고 이 배에 탑승했어요. 요나가 딱 뽑히지만 사람들은요. Dan mereka 그래도 tahu bahawa 이 좋은 Yunus lah yang 마음에 이 menyebabkan 요나를 배 밖으로 punca 바다로 버릴 수가 tersebut. 차마 없었습니다. 그러니까 이 사람으로 인하여 이 재앙이 Mereka tidak sampai hati untuk 큰 mencapai 재난이 Yunus ke 왔구나라는 laut. 걸 알았지만 배 밖으로 바다에 차마 Dan 던지지를 begitu 못합니다. dengan terus 자, membiarkan 이렇게 Yunus berada 요나를 di 배에 atas 끌고 kapal, 있었는데 mereka sebenarnya sedang 어떻게요? membantu dia berusaha 태풍은 melawan 가시지 kehendak 않고 Tuhan. 더 심해지는 것이죠. 이와 마찬가지로 바로 이것 자체, 이 요나가 배에 타고 있는데 요나가 잘못인 걸 아는데도 어떻게든 감싸서 잘해보고자 했던 이 자체가 Mereka 계속 tahu 하나님의 뜻에 거역하도록 Yunus yang 돕는 것과 bersalah. 마찬가지였습니다. 결국 Tapi mereka masih 생명이 cuba 이끌어올 melindungi 지경이 되어서 Yunus. 할 수 없이 요나를 바다에 던지니 Akhirnya apabila keadaan menjadi terlalu bahaya dan mengancam nyawa, mereka tiada pilihan selain mencampakkan Yunus ke dalam laut. 그렇다고 해서 어려움을 당하는 사람을 외면하라는 것이 아닙니다. 어려움을 당할 때는 회개하고 돌이키도록 사랑으로 권면하고 기도해 주어야죠. Saya tidak memasukkan bahawa Anda harus mengabaikan orang yang dalam kesusahan. Anda harus berdoa bagi mereka. 그가 회개해야 그 물질의 연단이 그치고 그가 죄를 짓고 있는 데서 벗어나야 연단이 멈추는 것인데 회개하지 Kita ada 않는 pelbagai 사람의 물질의 ujian dan 어려움을 kesusahan. 붙잡아가는 그 사람은 회개하지 않는다는 것이죠. Ada antara yang merupakan masalah keuangan. 그가 철저히 회개하고 돌이켰어요. 그러니 Jika kita membantu mereka, mungkin mereka tidak 이 bertaubat. 사람이 벗어나도록의 시간은 있겠지만 철저히 회개했으니 도와줄 수 있는 Ada orang yang dalam ujian dan kesusahan minta mereka sedar tentang 보았습니다. dosa 어떤 경우는요. mereka. 그가 무슨 사무국의 Sudah 일꾼이 tentu merupakan 아닙니다. tindakan baik untuk 하나님의 membantu 재정에 orang yang 손을 mahu 댔습니다. bertaubat. 그러니까 교회에서 받은 재정 하나님의 일을 이루는 이런 행사를 이루고 Ada 하는데 orang 그것에 di 손을 댄 negara 거예요. di gereja kita 그것을 이제 beberapa 교회에서 tahun 알게 yang lalu 됐습니다. menggunakan 그러니 그가 손을 uang 댔던 gereja. 그 액수만큼 Apabila gereja mendapati bahawa orang itu telah 자기의 menggunakan uang 월급에서 gereja, 그것을 갚아가는 것으로 또 하나님께 철저히 회개하고 이렇게 갚는 것으로 회개를 apabila 대신하도록 gereja 교회에서 tahu tentang 정하였습니다. hal ini, 그런데요. 그가 왜 돈을 손을 댔냐 했더니 자기가 yang 물질이 bukan 어려워서 dalam 그랬다고 bahagian 변명하지 keuangan 않겠습니까? gereja,
그런데 목자님께서 너무 또 사랑과 선인지라 Ini akhirnya 어려워서 membayar 물질에 balik 재정에 손을 apa yang telah 댔는데 dicuri 그러니까 철저히 daripada 회개했어요. keuangan 철저히 gereja. 민망하고 죄송한 마음으로 다시는 안 그러겠습니다 하고 그것을 또 형식적인 회개인지 중심의 회개인지 알 수 있죠. Apabila gereja 철저히 bertanya 회개하니 mengapa mereka 또 mengambil wang 조금씩 tersebut, 구제해 주시면서 그래도 생활을 dia 할 수 mengatakan 있도록 bahwa dia 이렇게 mengalami masalah 도와주시는 것도 keuangan. 보았습니다. 그래서 더 깊은 사랑을 알게 Pastor 되지요. Ahmad Tesli 그러나 여러분 꼭 기억하셔야 되는 것이 그가 하나님의 membantu 연단이 orang ini 물질을 통해 오고 bertaubat 있다면 회개하고 돌이켜야 그제서 도와주는 dan memberikan 것이지 bantuan keuangan 회개하지 kepada 않는 orang 삶을 돕는 ini 것은 점점점 목적지와 반대로 agar 가는 것을 kehidupan 내가 orang itu tidak susah. 밀어주고 힘실어주고 있는 것과 Kita 다를 harus 바 memastikan 없습니다. bahwa kita membantu orang 하나님에 대해서 싫어하시는 dalam 죄를 ujian dan 짓고 kesusahan 있다. untuk 판단하고 menuju 정죄하고 있다. jalan yang 그런데 여러분들이 benar. 그렇게 판단하고 정죄하고 악을 바라는 사람과 내가 그 사람과 그래도 친하게 지내야 Tapi 그 kita 사람이 perlu 회개할 수 있지. menurunkan diri 그런데 그 kita. 사람은 입으로 계속 판단, 정죄, 수근수근하고 있고 악한 말을 내고 Kita 있거든요. jika kita melihat 그러면 그런 orang 사람과 내가 menuju 친하면 jalan yang 어떤 salah, 피해가 있을까요? 듣는 내 귀가 더러워지겠죠? 또 들어서 walaupun 나는 영향 안 Anda 받아요. mau 할 사람이 membantu 얼마나 mereka 있을까요? 그런 악한 말들의 supaya 영향을 안 mereka 받아도 내 마음이 상해요. ada harapan. 그러니 그러한 것도 지혜롭지 못한 Tapi 것이고 apakah yang akan berlaku 진정한 jika 사랑도 Anda 아닌 것이죠. sentiasa 도리어 내가 잠깐 membantu 그 사람과 mereka 거리를 두나 마음으로 기도해주고 dan orang ini 또 selalu 정확히 얘기는 menghakimi dan 해야겠죠. mengecam orang 이러한 lain. 악한 말들을 내면 함께 대화할 수 없습니다. 그러면 이제 상대방은 변명하겠죠. 내가 무슨 악한 말을 했냐고 하고 또 Walaupun 짜증나게 Anda 하게 tidak 하고 mau 서운하다 mendengar 하겠죠. 하지만 penghakiman 서운함은 잠깐이요. 내 mereka, 마음의 사랑으로 pada 성령의 akhirnya 주관을 받아 hal 그러한 itu tetap 방법을 akan 썼다면 memberikan pengaruh 또한 negatif 공고하고 kepada Anda. 외로운 잠시의 시간을 통해 내가 했던 말들이 너무나 있을 수 없는 말이었고 악이었구나. Dan 이것을 깨닫고 회개하게 harus 되면 membantu 이는 mereka 또 untuk bertaubat. 손잡아주고 함께 사랑을 나누는 여러분이 되는 것. Apabila mereka 그래서 지금과 menyadari 같이 하나님께 kesalahan 영광을 받을 mereka 때 우리가 그런 사람을 어떻게 dan 도와줘야 mula 하는지. bertaubat, 그런데 또 욥기 강에서 maka 뭐라고 Anda 그래요? boleh tampil ke 심히 hadapan 어려움을 당하면 untuk 지적하고 membantu 나무라지 mereka 말고 어찌하든 살피고 도와주라. kembali kepada 여러분들이 진리는 Tuhan. 다 이렇게 다양하게 적용할 수 있어요. 그러니까 하나만 가지고 적용하면 잘못되는 것이고요. 다양한 적용을 어떻게 잘할 수 Kebenaran tidak 있다고요? hanya satu 성령이 arah 주관해 saja. 그러니까 무엇보다 Kita 상대 harus 영혼을 menggunakan 위해서는 더 kebenaran 많이 기도해 주는 것이 dan 제일 중요한 mengaplikasikan 생각이 kebenaran. 됐습니다. 자, 구제뿐만 아니라 예물을 드리는 것도 여러분이 잘 Situasi 분별을 tidak sama 해야 bagi 합니다. setiap orang. 만약 사단의 역사로 분쟁과 불화가 있고 불의가 가득한 곳에 심는다면 Hanya selepas itu ribut reda dan katangan kembali dalam memberi kepada orang memerlukan serta dalam memberikan persepuluhan dan persembahan. Anda mesti pandai membuat penilaian. Jika Anda menyemai di tempat yang penuh dengan pertikaian dan kekacauan akibat kerja syaitan dan di tempat ketidakadilan berluasa, Tuhan tidak dapat memberkati Anda. Apabila Anda menyemai di tempat yang menyenangkan hati Tuhan dan kepada orang yang dikasihinya, maka membolehkan Anda menuai dan sukacita. Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 40 hingga 42, sesiapa yang menyambutku juga, dan sesiapa yang menyambut dia mengutusku. Sesiapa yang menyambut seorang nabi kerana dia seorang nabi akan menerima ganjaran seorang nabi. Sesiapa yang menyambut seorang yang benar kerana dia seorang yang benar akan menerima ganjaran seorang yang benar. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesiapa yang memberikan minum walaupun hanya secawan air sujud kepada seorang muridku yang paling rendah pun kerana dia muridku, pasti akan menerima ganjarannya. Meskipun Anda menyemai dengan iman kepada golongan minoriti, Tuhan berfirman bahawa ganjaran pasti akan datang daripadanya. Namun begitu adalah jauh lebih besar untuk menerima upah rasul atau upah orang benar dengan menerima mereka berbanding sekadar menerima ganjaran kecil. Sebagai contoh, Tuhan menetapkan Abraham sebagai puncak berkat dan berfirman dalam Kejadian 12 ayat 3, aku akan memberkati orang yang memohonkan berkat bagi engkau dan aku akan mengutuk mereka yang mengutuk engkau. Lalu engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Hanya dengan berada bersama Abraham, Lot telah menerima berkat kemakmuran. Oleh sebab Abraham mengasihi Lot dalam hatinya, Tuhan menyelamatkan Lot dan seluruh keluarganya ketika pemusnahan Sodom. Tuhan mengingati orang yang dikasihi oleh Abraham.
이렇게 Sepanjang 하나님께 Alkitab, 사랑받는 kita sering melihat 사람들로 bahawa 인해 orang berkait 그와 rapat dan orang 연관된 dikasihi Tuhan 사람들이 turut 축복받는 diberkati 장면이 kerana hubungan itu. 성경에는 자주 Umat Tuhan 나옵니다. seperti Abraham 더구나 yang memegang 아브라함처럼 autoriti untuk 축복권과 memberkati dan 저주권이 mengutuk 있는 dapat 하나님의 menyampaikan 사람들은 berkat secara 그들이 langsung kepada 주관을 orang 받아 lain apabila 축복을 mereka 빌어줄 berbicara 때 di bawah pimpinan 상대에게 그 Tuhan. 축복이 그대로 임하지요. 그런데 이럴 때도 그냥 축복을 빌어주는 것이 아니라 Walaupun dalam 상대가 keadaan seperti ini, 축복받을 berkat 그릇을 tidak diberikan 준비하게 secara 하는 것을 sembarangan. 봅니다. 예를 Seseorang 들어 mesti 이삭은 menyediakan bejana untuk 장자인 menerima berkat 에사에게 itu. 장자의 Sebagai contoh, 축복을 apabila Ishak 빌어주려고 할 ingin 때도 memberikan berkat anak 먼저 sulung kepada 별식을 Esau, 만들어 dia 가져오라고 terlebih 합니다. dahulu meminta disediakan 이삭은 makanan 육의 yang enak. 아버지로서 아들에게 축복하는 것이 아니라 Ishak tidak mahu 하나님의 memberkati Esau 사람으로서 sebagai seorang ayah, 영적인 법칙을 tapi sebagai 따라 seorang hamba Tuhan yang hendak 축복하고자 memberikan 했던 berkat 것입니다. menurut hukum 또 rohani. 사무엘상 9장에 Dalam 보면 1 Samuel 9 사울이 sebelum 왕이 Saul 되기 menjadi 전 raja, dia 선견자에게 pergi 가서 berjumpa seorang 자신의 pelihat 결과를 untuk meminta 묻고자 할 petunjuk 때도 dan dia 그에게 드릴 menyediakan 예물을 persembahan. 준비하는 것을 봅니다. Hal ini demikian kerana dia memahami hukum menyemai dan menuai. 있기 때문이지요. Semoga anda juga 그러니 tidak 지난 terlepas 시간에 masa-masa 말씀드린 istimewa untuk 것처럼 mengucapkan 절기 syukur 예물이나 seperti 신년 persembahan 감사 예물 등 perayaan, 특별한 persembahan tahun 감사나 baru dan pada 하나님께서 setiap 복 kesempatan 주시고자 lain 하시는 di mana 때를 Tuhan ingin 놓치지 memberkati 않는 anda. 지혜로운 성도님들이 되시기 바랍니다. 성도 여러분, Saudara-saudara yang saya kasih, Gereja Mami telah berusaha untuk menyampaikan kasih Tuhan dengan menjaga warga Tuhan dan golongan minoriti dalam komuniti melalui kerja amal dan perkhidmatan. Gereja ini telah menjalankan misi dunia untuk memenuhi amanah agung Tuhan Yesus, iaitu menyebarkan Injil. Untuk memenuhi misi dunia, firman Tuhan dan kuasanya berserta dengan bantuan kewangan amat diperlukan di negara-negara yang mengalami kesukaran. Terdapat gereja cawangan di luar negara yang dapat berdiri dengan kukuh dan ada juga yang tidak. Gereja Pusat Mami juga berusaha menyokong tempat-tempat seperti Israel, di mana para pastor perlu bekerja di dunia sekolah sambil tetap melayani di gereja. Kita bukan saja menyokong kos sara hidup bagi hamba-hamba Tuhan, tapi juga membantu dengan operasi gereja, kos ibadat perasmian dan sokongan kewangan untuk perhimpunan Kristian. Tenaga kerja dan sumber kewangan juga diperlukan untuk misi bahan pencetak, misi penyiaran dan misi dalam talian. Semua ini dapat dilaksanakan melalui persembahan jemaat. Jika gereja kita hanya ingin menerima rahmat, kesembuhan dan kehidupan iman yang penuh dengan roh untuk diri sendiri sahaja, maka tidak akan ada keperluan untuk melaksanakan kerja kebajikan dan kerja misioneri yang besar. Tidak akan ada keperluan untuk sebarang tanggungjawab atau beban. Namun begitu kita telah menerima amanah agung Tuhan Yesus, kamu akan menjadi saksiku sampai ke hujung bumi sebagai misi kita, dan kita telah berusaha untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Dalam semua kerja, doa dan penyembahan ini, kerajaan Tuhan telah berkembang dan tidak terhitung banyaknya jiwa telah melihat dan mengalami Injil kekudusan serta kuasa besar Tuhan, membolehkan banyak orang melangkah ke dalam kerajaan syurga yang indah. Anggota-anggota Gereja Mami telah menyumbang dan mengusahakan bahagian-bahagian yang menyenangkan hati Tuhan. Tindakan-tindakan ini, semua persembahan anda. Jika anda ingin tahu ke mana perginya persembahan anda, 또 지역장 이상의 일꾼들, kita 또 ada 각 선교회 일꾼들 이렇게 한 자리에 모여서 mesyuarat 보고를 하고 보고 gereja. 받습니다. 보고 들으시면 알겠지만 우리가 하나님의 나라와 영광을 위해 쓰지 그렇지 Dan 않은 kita 일들이 sentiasa 어디 memberikan 있겠습니까? maklumat ke mana perginya persembahan sembahan itu, berapa banyak persembahan dan berapa banyak yang telah digunakan untuk sekian 어디에 써야 될 것 같으면 perbelanjaan. 오히려 제가 헌금함으로 그것을 이루게 하지. 교회 재정은 항상 이루어왔던 Kita tidak mengulangkannya secara sembarangan. secara sembarangan. Semua persembahan gereja digunakan untuk misi dunia dan juga untuk gereja cawangan dan juga untuk kerja kebajikan gereja. 여러분들의 축복이 더 커지는 것입니다. 그러니까 하나님의 나라와 영광을 위해 사용되는구나. Gereja untuk melakukannya gereja memerlukan banyak persembahan dan persembahan gereja ini tidak digunakan untuk keperluan pribadi tetapi untuk penginjilan. 결코 낭비되는 것도 없어야 하고
Tindakan-tindakan iman ini terkumpul sebagai ganjaran yang tidak terhingga di syurga. Anda juga dapat menerima berkat melimpah di bumi ini mengikut apa yang telah anda semai. Semoga anda maju dalam iman menuju kepada ganjaran yang akan diberikan oleh Tuhan sebagai balasan. 뭐 많은 대부분의 것들이 하나님의 나라, 세계 선교를 위해 이루어 나가지 우리가 잘 먹고 우리가 그냥 편안하자라고 한다면 아마 우리의 믿음도 커지지 않았을 겁니다. 여러분들 성도님들이 저에게 하시고 저를 위한 기도의 제목의 대부분이 세계 선교를 활발히 이루는 우리 당회장님이 Persembahan gereja juga digunakan untuk 여러분들의 이 시야가 믿음이 membayar 얼마나 커졌습니까? para pekerja dan juga untuk kerja 우리가 어렵고 kebajikan. 힘들면 아유 전도하는 거 말고 그냥 우리 그냥 좀 어려울 때 우리끼리 사실요 교회 연단회 때 있을 때 그러한 시야로 바뀌더라고요. 그냥 우리끼리 하나님의 재정도 뭔가 우리끼리 자꾸만 더 편하게 쓰자 이렇게 되기도 하고 더 Jam 많은 gereja 것을 pada tahun 부지하고 2018 dan 선교하고 영광을 2019 사용하려고 더 아끼게 kita 되는 거죠. 그런데 아낄 게 그런 게 아끼는 게 아니에요. 마음껏 하나님의 나라와 영광을 위해서는 믿음으로 심는 거예요. 내가 kita 먹고 입는 것은 좀 아끼더라도 하나님 나라와 영광을 위해 심고 akan 행하면 그것이 persembahan 여러분들의 바로 hanya 다 untuk 축복이 gereja. 되는 거니까. 여러분들은 11조로, 여러분들은 감사로, 선교로 심어요. 뭐 이거 하나 어디에 쓰이는지 다 일일이 여러분들은 살피지 않고 교회에서 가장 합당하게 소용되고 있는 걸 믿고 또 하나님을 사랑하니까 Anda juga dapat 내 menerima berkat 하늘의 melimpah di bumi ini 집을 mengikut 짓고 apa yang telah 상급을 anda semai. 쌓는다는 믿음으로 여러분들은 심으시는데 그것이 아무 잘못 사용돼 보세요. 즉 그것이 그냥 사람의 유익대로만 Dari bulletin gereja 써진다면 anda akan 여러분들의 축복이 더 dapat 크게 tahu 갈 수 없는데 bagaimana 제자는 uang persembahan 하나님의 itu 나라와 digunakan. 세계 선교를 위해 이와 같이 힘써 사역해 가고 있으니 여러분들의 심음이 하나님의 기뻐하시는 곳에 사용되고 있다. 그러니 다시 말해 내가 하나님의 기뻐하시는 곳에 심고 있구나라고 생각하시면 Jika kita 행복하시고 tidak 그 memberikan 축복이 그대로 임할 persembahan kepada 것입니다. gereja tapi menggunakannya hanya 우리의 이 untuk 믿음은 keperluan 믿음의 pribadi, 행함은 maka 우리는 anda 바로 tidak dapat 심고 menerima 행하는 berkat 또 yang 세계 banyak. 선교 하나님 나라를 이루어 나가는 이 믿음의 행함은 하늘나라에 Gereja ini hanya 무한한 상급으로 sentiasa 쌓여 있고 menurut kehendak 각자 Tuhan 행한 대로 이 dan 땅에서도 menggunakan 넘치는 축복으로 keuangan 받고 있습니다. 그러니 untuk 여러분이 bahagian-bahagian 심고 perlu. 행한 것에 대해 주실 Semoga 상급을 anda maju dalam iman menuju 믿음으로 kepada kerajaan yang akan 바라볼 수 diberikan oleh Tuhan 있기를 sebagai balasan bagi 바랍니다. apa yang anda telah 또한 semai dan 하나님이 lakukan. 기뻐하시는 Bila anda 곳에 menyemai di 바르게 bahagian 심었을 betul yang 때는 menyenangkan hati Tuhan, 사람의 anda dapat 계산과 menerima berkat 능력을 melimpah ruah 뛰어넘는 melebihi segala 넘치는 peniruan dan 축복을 keupayaan 받을 수 manusia. 있습니다. Alkitab 성경에는 mengandungi 신기한 banyak 하나님의 kisah 축복이 tentang berkat-berkat 기록된 Tuhan 것이 yang 많이 menakjubkan. 있습니다. 대표적으로 열왕기 Dalam 1 Raja-Raja 37장에 17, Seorang janda memberi makan kepada Elia dan menerima bekal makanan walaupun di tengah-tengah kemarau yang teruk. Seluruh negara menderita kebuluran dan semua yang ada pada janda itu hanyalah segenggam penuh tepung dan sedikit minyak. Dia merancang untuk membuat roti untuk dirinya dan anaknya dan selepas itu bersedia untuk mati kelaparan. 한 끼의 식사 이것밖에 없는 거죠. 자, 이 한 끼의 식사를 하고 나면 이제 굶어 죽기만 기다려야 할 처지였습니다. 식재료가 딱 한 끼 남은 것입니다. 그런데 열왕기 Apa yang ada 37장 padanya hanya cukup 13절 untuk satu 14절에 hidangan saja 엘리야가 sekali 그 makan. 과부에게 찾아가 Namun begitu dalam 말합니다. 1 Raja 17 ayat 13 hingga 14, Elia berkata kepadanya, jangan takut, pergilah dan lakukanlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripada tepung itu dan bawalah kepadaku. Setelah itu barulah buat bagi dirimu dan bagi anakmu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buyung itu tidak akan berkurang sampai saat Tuhan menurunkan hujan di atas muka bumi. Secara logik, tiada siapa yang berhati berikan manusia akan meminta bahagian makanan terakhir seseorang. Namun begitu Elia mempunyai iman. Dia percaya bahawa jika janda itu melayani seorang hamba Tuhan, janda itu pasti akan diberkati. Itulah sebabnya dia berani meminta sesuatu yang dia anggap seperti nyawa. Apabila wanita itu percaya kepada janji Tuhan dan taat, dia mengalami satu mukjizat yang besar. Dengan menyerahkan makanan terakhirnya, dia menerima bekal yang mencukupi sehingga kemarau itu berakhir. Dalam peristiwa ini, dia menyelamatkan nyawanya dan anaknya. 자, 이 한 끼를 먹고
그리고 며칠을 버텨서 비가 오시고 어디에서 양식이라도 구할 수 있으면 이제 살아가는 Janda 거예요. itu bukan 그런데 sekadar 한 끼 양식을 menyiapkan 먹기 satu hidangan 전까지도 untuk 얼마나 Elia, 아끼며 먹었겠어요. tetapi 어제 먹고 배부르 내가 이제 한 itu 끼가 ialah 소화될 만큼의 satu-satunya yang masih ada 먹겠으니까 padanya. 죽음을 모면했을 때 남은 한 끼 먹으려고 준비해놨지. 마지막 이거 예비해 놓은 것이니 이거 Ada 먹고 kemarau yang 며칠 sangat teruk 버티다가 dan 어떤 기회가 올지 kehabisan 모르는 거예요. makanan. Dan 그러니까 hanya 이거는 생명과 dapat 같은 makan 거예요. satu kali lagi 그런데 이 여인이 순종할 수 untuk kali yang 있었던 것은 terakhir. 바로 그 Dan 하나님의 selepas itu akan 사람인 mati kelabak, 선지자를 mati 믿고 kelaparan. 그 하나님을 믿었기에 순종하였던 것입니다. 한 끼 먹을 양식을 드려 가뭄이 끝날 때까지 Betapa 양식을 bahagianya 얻었고 그로 인해 tepung dan minyak yang 자신과 아들의 berbaki sangat 생명을 sedikit itu. 건졌지요. 그러니 그 축복이 몇십 배인지 혹 몇백 배인지 몇백 배인지 계산할 수조차 없는 Berkat ini 것입니다. tidak dapat dikira 10 atau 100 kali 축복을 ganda. 받기 Untuk 위해서는 merembukan Anda 반드시 mesti 여러분이 sentiasa ingat untuk membuat 지혜롭게 penilaian dengan 분별하여 kebijaksanaan 하나님께서 dan di tempat yang 기뻐하시는 곳에 menyenangkan hati 바르게 Tuhan. 심어야 함을 기억하시기 바랍니다. Saudara dan 사랑하는 saudari yang 성도 saya 여러분, kasihi, 여러분이 심는 untuk 대로 menumbuhkan 축복을 atas 거두기 apa yang telah Anda 위해서는 semai langkah 마지막 ke-8 8 adalah 번째로 setia kepada 하나님 kerajaan 나라에 Tuhan. 충성해야 합니다. Hari ini bermaksud 이 bahawa 말은 Anda mesti 하지 hidup dengan iman dengan tekun dan 변함없이 tanpa goyah. 신앙생활을 열심히 해야 한다는 뜻도 됩니다. 하나님께서는 하나님의 나라에 Tuhan tidak pernah 충성한 melupakan orang 사람을 setia kepada 결코 잊지 kerajaannya. 않으십니다. Banyak dalam kalangan 우리 anggota 성도님들 gereja 중에는 kita dengan 자기 setia 사업화가 menjalankan pelbagai 바쁜데도 tugas penting di 교회에서도 gereja 중한 walaupun sibuk 직분들을 dengan 여러 개 pekerjaan 맡아 잘 masing-masing. 감당하는 분들이 있습니다. 그러면서 Mereka 고백하기를 mengatakan bahawa mereka 나는 melakukan 하나님의 pekerjaan 일을 Tuhan 하고 dan Tuhan menjaga 하나님은 내 pekerjaan 일을 mereka. 해주신다 하지요. 너무 Banyak dalam 멋진 kalangan Anda telah 고백이지요. berada dalam keadaan sukar dan 예전에는 menerima 너무나 berkat 어려운 setelah 형편 bertemu 중에 dengan 있다가 Tuhan. 하나님을 만나서 Anda tahu 축복받았기에 untuk tidak mengabaikan 아무리 pekerjaan 회사 Tuhan 일이 walau 바빠도 sesibuk 하나님의 manapun 일을 pekerjaan 소중히 Anda. 하나님의 일을 소홀히 할 수 없다는 것입니다. Dengan setia dan 이렇게 meminta dengan iman, 충성하면서 Tuhan secara 믿음으로 beransur-ansur membuatkan pekerjaan 하나님께서 Anda berjaya. 사업들을 점점 더 Bagi 든든하게 orang benar-benar setia dalam 세워주시지요. roh, 물론 pelayanan bukan hanya 영적으로 melalui 참된 tindakan. 충성을 하는 분이라면 Anda menyembah dalam roh 몸으로만 dan 봉사하는 것이 kebenaran, 아닙니다. serta berdoa dengan 예기도 sungguh-sungguh 신령과 tanpa 진정으로 henti. 드릴 것이고 쉬지 않고 불같이 기도할 것입니다. Tuhan tidak pernah 하나님을 mengabaikan 사랑하여 kesetiaan orang 열심히 mengasihinya 충성하는 분들을 dan 보면 melayani dengan tekun. 하나님께서도 결코 그 충성을 그냥 받고만 있지는 않으십니다. 반드시 축복을 주셔서 Tuhan pasti akan 영광을 mencurahkan 돌리게 berkat 해 agar 주시지요. kemuliaannya 여러분 dinyatakan. 충성, 봉사, Namun 헌신 begitu setengah orang 하나님 setia 나라에 menjalankan 이와 misi 같이 Tuhan 하는 sebelum 것은요, menerima berkat 교회를 dan kemudian menjadi 위해서 lalai 하는 것 setelah urusan 맞습니다만은 pribadi mereka makmur. 다른 표현을 하면 Dalam situasi seperti 여러분을 ini, 위해서 하는 bukan 거예요. saja misi Tuhan diabaikan, 말씀드린 malah 대로 seluruh kehidupan 자, rohani 교회는 mereka turut 하나님 나라예요. terjejas. 교회의 일들은 하나님 일이에요. Gereja 내가 하나님의 ialah 일을 kerajaan 해드리는 Tuhan. 거예요. 뭐 하나님의 일을 해드리는데 하나님이 뭐라고 하실까요? 기쁘다 하시지 않겠습니까? Misi gereja 그럼 dan 축복 pekerjaan 받는 gereja merupakan misi 또 Tuhan. 하나님의 일을 Jadi apabila Anda melakukan 기뻐하심으로 pekerjaan Tuhan 해드렸으면 이것은 dan melaksanakan 하나님의 misi 상급이죠. gereja, 여러분 천국 semua 갔는데 ini 내가 성결한 모습이 되어져서 sama dengan 삼촌증 이상이 melaksanakan 들어갔는데 pekerjaan Tuhan 충성한 게 dan misi 없으면 Tuhan. 상급이 적죠. 3촌층에는 들어갔는데 상급이 Jika 없으면 Anda mahu 얼마나 pergi ke 그 gereja, 동안도 자랑할 것이 없습니다. 충성해야 하나님 일을 열심히 해야 하늘나라의 크고 jika 넓은 집에 Anda 내 sekarang 집의 pergi ke 시설물들도 gereja, maka Anda 다양하게 tidak 만들고 menimbun 면류관도 ganjaran di 옷도 syurga. 장신구도 다양하게 있는 거예요. Anda perlu 주님께 setia 충성할 kepada 때, kerajaan 헌신할 때, Tuhan 봉사할 때 이러한 하늘의 dan 상급이 menimbun 주어지는 ganjaran di 거예요. syurga. 그뿐 아니라 이 땅에서도 넘치는 복을 받는 Anda 데 있어 akan 충성이 꼭 mendapat 필요한 ganjaran dalam 것입니다. bentuk 그런데 이제 batu 그러한 고민도 permata 들어봅니다. 우리 젊은이들은 내가 어디에 충성을 해야 할까? di 교회에서 syurga. 내가 나를 필요로 할까? 여러분 교회에서는 여러분이 필요하세요. 그러니 여기저기 내가 뭔가 특별한 재능이 있으면 Terutamanya 그 부서에 muda-mudi 노크를 gereja. 하세요. 그리고 저는 특별한 재능이 없는데요. 그러면 아무것도 못하나요? Mereka tidak 아닙니다. pasti sama ada 하나님 gereja 나라에서는 할 memerlukan 일이 참으로 많습니다. sukarelawan atau tidak. 그러니까 그러한 gereja 부분들은 여러분들이 memerlukan 어디 가든 sukarelawan. 또 아니면 무언가를 배우고 싶다. 또 그런 데 가서 하나부터 Dan kadang-kadang 시작하다 mereka 보면 memikirkan bahawa mereka tidak ada bakat tertentu. 우리 교회에서 보면 여기저기에서 봉사했던 분들이 Orang yang 또 그것으로 begini 자기의 sekalipun 직분을 또 mereka 세상에 dapat 나가서도 melakukan 그것을 재능으로 kerja-kerja untuk 발전시켜서 gereja. 세상에서 일을 잘하고 인정받는 분들도 보게 되거든요. 영육간에 Dan 여러분들의 pengalaman 이익되는 일인데 di 무엇보다 gereja 하늘의
상급으로 갚아 membentuk bakat 주십니다. dalam diri mereka apabila 그런데 mereka 어떤 분들은 축복받기 전에는 열심히 사명을 감당했는데 축복받아서 dewasa 사업화가 nanti. 바빠지니 사명을 소홀히 했다는 경우가 있습니다. 이런 경우를 보면 대부분은 사명만 게을리한 것이 아니라 신앙 자체가 변질되었지요. 예배의 은혜가 식어지고 기도도 한 번, 두 번 빠집니다. 뜨거움이 식어지니 점점 Rahmat dalam 세상과 penyembahan menjadi 타협하게 dingin 되고 dan doa 많은 mula 돈을 terlepas 벌기 sekali dua 위해서 kali apabila semangat 하나님께서 semakin pudar 싫어하시는 mereka 일에까지 berlama-lama 손을 대지요. berkompromi dengan dunia ini 그러다가 malah 결국 melakukan perkara yang 하나님께서 tidak disukai 외면하시니 oleh Tuhan 잘 되던 demi wang. 사업이 Apabila 한순간에 Tuhan berpaling, 무너지고 perniagaan sebelum 질병까지 ini 얻기도 berkembang 합니다. akan runtuh. 앞에서도 Orang seperti 설명한 ini 것처럼 mungkin menderita 제일 중요한 penyakit. 것은 영적인 Aspek yang paling 축복입니다. penting ialah berkat 어리석은 rohani. 부자가 Orang kaya yang 창고를 bodoh 새로 짓고 membina gudang 그 baru 안에 dan mengisinya 곡식을 dengan 가득 bijiri, 채워놓고 bergembira dalam 즐거워했지만 kelimpahan. 하나님께서는 Tetapi 무엇라고 apakah yang 하십니까? difirmankan oleh Tuhan tentang 누가복음 dia? 12장 20절에 어리석은 자여 Lukas 오늘 12 ayat 밤에 20 내 menyatakan, 영혼을 tapi 도로 Allah 찾으리니 berfirman kepadanya, engkau 그러면 bodoh, 내 pada 예비한 malam 것이 ini 네 juga 것이 되겠느냐 jiwamu akan dituntut 하셨습니다. kembali daripadamu. 이와 Lalu 같이 harta benda yang telah 헛된 kau 재물에 kumpulkan itu akan 눈이 menjadi hak 어두워 siapa? 하나님을 Saya berdoa 손해하는 dalam nama Tuhan 어리석은 Yesus agar 사람이 anda tidak menjadi 여러분 bodoh, 주위에는 tidak 결코 dibutakan oleh 없으시기를 kekayaan yang 주님의 sia-sia 이름으로 dan tidak menyakiti 부탁드립니다. hati Tuhan. 결론을 말씀드립니다. Saudara-saudara yang 사랑하는 saya 성도 kasih, 여러분, setakat ini 오늘까지 kita telah 세운 대로 meniti 8 거두는 langkah 법을 untuk menuai apa yang 8가지 telah anda 항목으로 semai. 설명했는데 Pertama, 다시 anda 한번 mesti 정리해 mengusahakan tanah 보겠습니다. hati anda. 첫째, Kedua, anda mesti 마음밭을 memelihara 보관해야 합니다. hari sabat yang sepenuhnya 둘째, 온전한 주일 성수와 dan memberikan 11조를 해야 persepuluhan. 합니다. Ketiga, anda tidak boleh meminta dan tujuan membetikan diri sendiri. 넷째, 정도를 Keempat, anda 걸어야 mesti 합니다. berjalan di jalan yang 자, benar. 여기서 정도를 걷는 Kelima, 것 안에서 어떠한 semakin banyak anda menyemai, 사업하시는 semakin banyak 분들만 anda 정도를 akan 걷는 게 menuai. 아닙니다. 예를 들어서 여러분 직장에서 인정받으려면 성실해야 하고요. Hal ini tidak hanya 또 untuk orang 내가 yang 머리가 되고 menjalankan 싶으면 perniagaan. 일의 능력, 지식도 더 쌓아가야 하는 거예요. Jika anda 그러니까 계속 bekerja 자기를 di syarikat, anda 개발해 harus 가면서 성실하게 rajin. 일해야 하나님이 나를 Jika anda 높이시고 mau 승진도 menjadi 하게 하시고 pemimpin 사람들에게 사랑받게 하시지. ataupun 내가 그냥 멈춰 pengurus, 있다고 하면 그러면 거기에 안에서 하나님의 축복을 받지 못하는 것. 이것도 anda harus 정도에 ada 들어갑니다. kemahiran 다섯째, untuk menjalankan 많이 tugas 심어야 tersebut. 많이 거둡니다. 여섯째, 믿음과 Kelima, semakin 행함에 banyak anda menyemai, semakin 경계함이 banyak anda 없어야 akan 합니다. menuai. Kelima, 일곱째, keenam, iman dan 하나님께서 ditinggalkan anda tidak boleh 기뻐하시는 berubah. 곳에 Ketujuh, 심어야 anda 하고, mesti menyemai 여덟째, pada bahagian menyenangkan 하나님의 hati Tuhan. 나라에 Kelapan, 충성해야 anda 합니다. mesti setia kepada kerajaan 이런 Tuhan. 말씀에 비춰보니 Dengan 여러분은 mempertimbangkan semua ajaran ini, 축복받을 adakah anda 그릇이 telah 잘 menyediakan 준비되어 bejana yang layak 계시는지요? untuk menerima berkat? 혹여 부족한 Jika 부분이 ada kekurangan 있다면 dalam mana 채워주고, bahagian, isilah kekurangan 말씀을 itu. 들으면서 Jika anda merasakan dalam hati 이제부터는 untuk 내가 mengikut 이렇게 firman ini, 해야겠다고 maka 마음에 pastikan anda 오는 것이 mengikutnya 있으면 dan bertindak 그대로 dengan 지켜 sewajarnya. 행하시기 바랍니다. Anda telah hidup dalam iman dengan 지금까지도 menyemai 우리 dan menuai sebaik 성도님들은 yang mungkin. 나름대로 Melalui 열심히 firman pada hari ini, 심고 semoga anda, 거두면서 telah, 신앙생활을 semoga 했습니다. anda membaiki apa 드린 yang masih 말씀을 kurang 통해 menjadi sempurna 부족했던 dan menyemai 것들을 dengan 고치고 keharuman yang 채워서 benar-benar 여러분 menyenangkan hati 자신을 Tuhan. 온전하게 만들어 Saya berdoa 참으로 dalam nama Tuhan 하나님께서 Yesus 기뻐하실 agar anda 만한 memuliakan 향으로 Tuhan 심을 dengan 수 sukacita 있기를 sehingga hari Tuhan 부탁드립니다. Yesus kembali. 그리하여 기쁨으로 영광 돌리는 소리가 주님 오실 때까지 여러분 삶 속에 넘쳐나기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 말씀 참고하시면서 함께 기도하겠습니다.